Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Pramutegal Gayatri with NPM 2341164. In this video, I want to explain about capital market. Check it out. Dan pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana atau emittment dengan pihak yang memiliki dana lebih atau investor melalui transaksi instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif lainnya. Pasar modal berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang untuk mendukung pembangunan ekonomi. Di Indonesia, pasar modal diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan perdagangan efek dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia atau BII. Oke, selanjutnya capital market function, fungsi pasar modal. Yang pertama, sumber pendanaan. Pasar modal memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mendapatkan dana jangka panjang guna mendanai proyek, ekspansi, atau operasional lainnya. 2. Sarana investasi. Pasar modal menyediakan berbagai instrumen investasi bagi individu maupun institusi untuk mengembangkan dana mereka. 3. Indikator ekonomi. Pergerakan indeks harga saham mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara baik secara makro maupun mikro. Selanjutnya 4. Distribusi. Distribusi kekayaan. Dengan memiliki saham, masyarakat umum dapat ikut serta dalam kepemilikan perusahaan besar sehingga distribusi kekayaan menjadi lebih merata. Kelima, likuiditas. Pasar modal memungkinkan investor untuk menjual kembali instrumen keuangan mereka dengan mudah sehingga dana tidak terkunci. Next is types of capital markets. Yang pertama, pasar perdana. Pasar di mana efek atau surat berharga, misalnya saham atau obligasi, pertama kali diterbitkan dan dijual oleh emittment kepada investor. Proses ini dikenal dengan Initial Public Offering atau IPO. Kedua, pasar sekunder. Pasar di mana efek yang telah diterbitkan di pasar perdana diperjualbelikan kembali oleh investor. Aktivitas ini terjadi di bursa efek. Ketiga, pasar ketiga. Pasar di luar bursa resmi tempat perdagangan efek terjadi di mana melalui broker atau dealer. Keempat, pasar keempat. Pasar di mana transaksi dilakukan antara investor besar tanpa melalui perantara seperti perusahaan sekuritas. Selanjutnya, pelaku dalam pasar modal ada 6. Pertama, emittment, perusahaan yang menerbitkan efek untuk memperoleh dana dari masyarakat. Kedua, ada investor. An economic system is a framework that outlines how a society organizes, produces, and distributes goods and services, encompassing economic policy, market structure, and government roles. The three main types are: 1. Market economy, also known as capitalism. This system relies on supply and demand to dictate production and distribution. Key features include private ownership, individuals and companies own resources. Competition, multiple producers and consumers exist in the market. Price system, prices are set by market interactions. 2. Planned economy, a command economy where the government controls all economic aspects, deciding production, methods, and distribution. Characteristics include public ownership, the state owns all resources. Central planning, the government sets economic plans and resource allocations. Price control, prices are determined by the government. 3. Mixed economy, combines elements of both market and planned economies, allowing for both individual and government roles in economic decisions. Features include dual ownership, a mix of private and public ownership. Government intervention, regulation to achieve social goals.
Ketiga, Market risiko mechanisms. kredit. Prices Risiko and production kegagalan are emit primarily modal determined by memenuhi market kewajiban forces with seperti government pembayaran oversight. bunga atau pokok Main obligasi. components. Keempat, risiko Production. operasional. The Risiko process of kerugian creating akibat kesalahan goods/services manusia, using sistem, factors atau like land proses and dalam labor. perusahaan sekuritas Distribution. atau How manajer investasi. goods/services reach consumers, Kelima, dictated by market risiko forces in a market valuta economy asing. and government Risiko decisions in a akibat planned fluktuasi economy. nilai tukar tambah Consumption. mata The uang, use of terutama untuk investasi goods/services, influenced by income internasional. and preferences. Perkembangan pasar modal ada Investment, tiga, resource allocation to IHSG, create future indeks production harga saham capabilities, gabungan, driven by lalu ada profit jumlah in market emitmen, economies and dan government yang plans terakhir, in planned economies. peningkatan Role of investasi government. retail. In Lalu, mixed economies, terakhir the kesimpulan, government pasar modal adalah instrumen regulates penting markets dalam to mendukung prevent pertumbuhan monopolies and ekonomi, protect baik consumers, melalui penyediaan dana bagi provides public perusahaan maupun goods, sebagai sarana infrastructure, investasi bagi education, masyarakat. redistributes Pasar modal income juga to memiliki reduce resiko yang perlu inequality, dikelola dengan baik. ensures Oleh karena economic itu, stability pengetahuan through tentang pasar fiscal modal and sangat monetary penting bagi policies. siapapun yang ingin berinvestasi. Challenges. IN, Market economy wassalamualaikum can lead to warahmatullahi inequality wabarakatuh. and See you. monopolistic